哇，好料啊！好料啊！哎，哇，berapa ringgit? Berapa ringgit? 60 ah? Wah, murah. Boleh tahan kah? 全部好料的。 Boleh tahan? Boleh mah. Plastik boleh tahan ah? Tak boleh tak ada. Tengok alam lagi ni. Tamak lawa. Mana boleh tahan? Boleh. Pegang bawa. Ini mau isi pun. Kadang-kadang angkat lah. Angkat ke atas. Mari itu ada. Wah, wah sudah 2 beg wah. Hah? Quay lầu. Oh, kena tangan. Oh iya. Okey. Besok mari ha. 这样厉害了，你一包60块啊？啊，哇，好料好料！昨天来我没有看到你。昨天有时来，有时没来了。哦。他们在卖吗？哦。马兰一档，这边一档，马兰不是一档，3档。3档。啊，这样子的。你是马兰人是吧？我是松龟节人。是啊，松龟节烈啦，昨天我才去。是啊。哦。你是找阿雄他们啊？找阿干。阿干啊？哦。是吉祥吗？啊，是这样。这个是松龟节烈榴莲啊？啊，全部松龟节类。哇，厉害啊！哇。Pakai kawan mari, semua. Ayah. Ada pergi hari ni? Oh, ini makan dulu nanti deh. Okey. Mungkin lambat lah. Lambat ah. Tapi mau tambah lanse dulu. Main Ah. naga. Main naga. Saya tunggu pukul berapa lebih kurang 6:30 kah? 6 ah. Okey. 来3轮啊，来3轮啊。哦。来1次、2次、第3次，买了又再来，又再来。哎，松龟节烈很多榴莲哦。有老树，知道吗？还要吃啊，老师。昨天还介绍我啊。我的真正是老树，我还没结婚，到现在就种到现在。今年80岁了。还没有结婚，种到现在。20多岁种到现在，你说几年？差不多50年了，老树。哇，厉害哦！50年老树你都。昨天还有介绍一种啊。那个它叫波西森。是啦。哇。四季香啦，四季香。对。好溜。对。我买了1粒吃啊。哇。今年还有没？四季香。好像没有。哦。卖完了，它的冰皮薄薄。啊，对。那个肉厚厚。对。种子小小。好吃凤梨香。这个在那里啊？什么啊？四季香？四季啊。好吃过我上京啊？哎呦。泰国种。泰国种你也有。有。哇，也是金子带。拿价钱来才8块。哦，8块。1 kg。我买1粒13块，吃到饱饱。96小粒，金带。哦，也是金带，96金带。哇，厉害！看一下这边。全部老树啊！哇！哎，你没有吃到四季香啊？没有哦，这里有。有啊。有咩？啊，四季香。我告诉你们，四季香啊是什么来的？哎呀！这个四季香啊。这个四季香吗？这个是吗？那个是小红啊。kuning itu. Tapi sedap ni lagi. Susu siang. Sudah itu. Itu okey. Cantik ada lagi kan? Itu 4 season meh? Ini 4 season. Dia manis ke manis? Dia lemak manis atau manis? Dia panas tak? Apa saja. Dia tolong saya test dulu Melayu. Ini 4 season.
205 ，OK， 这加多这个美丽嘛。哦，又在开台了，快点！哦，没有春菜，还没有春就要开呀、这样紧张啊，做到。哦，你没有吃过四季香啊？没有。听了没有听过？哇，刺激了！你看，哇，你们带旺大马路哦。波西生没有写到。来，一个纸袋，叫他们来转来。一个纸袋60块。那你来，怎么了？这怎么了？好料。啊，印度。Ya, live ah, bukan YouTube. YouTube. Nanti. Boleh dijemput kalau. Ya, sudah datang. Ini pokok tua tau. Dia tanam ya. Saya umur sekarang 80. Tapi saya belum tahu itu jam saya tanam. Kurang 50 tahun sini. Sungai Jelek. 塞到满为止啊！对。啊，四季香啊，你看，哇，你看试下来。他的我试了，他的壳啊，薄薄的啊，壳薄薄的。哦，来saya ambil satu.来，哇，试下。舒服了我。是不是 kick 喉咙？是。很 clean， 会粘得很紧哦。 clean。舒服，真的，整个的是肉。真的啊，只有圣诞节内还有四季香。哦，圣诞节内来。啊，整个马来西亚圣诞节内还有啊，四季香啊。你看啊。对啊。哦。还没有满，种了两粒。还没有满。啊。OK， 满。放不下。可以放吗？哦，满还长啊，哦，可以吗？可以。来，去拿一个纸袋，可以了，纸袋一定是一个了，纸袋一定是一个了，跟他拿去车上就可以了，啊。来，几多批？60批，恭喜发财！là拿上车啊，来呀，60块，哎，你赚到了这个四季香，我们的八是红衣山来的。28块，哦，这是美。你卖多少钱？杨桃，你卖杨桃双皮是就是我第一个有的，杨桃啊，他们就拿去传。哦，杨桃是你的，就是我的。对，完蛋了，疯狂啊！这个杨桃啦，杨桃有什么味哦？完蛋人疯狂了，30年你吃不到了，我跟你讲。这叫什么味道啊？是不是？哦，母树是你的。后来传给他们。哦，很多故事啦，圣诞节呢讲得不完啦，故事。故事多。哦，